বলে আমাদের পাগলাটা শুরু। কাটবো এখন ড্রাইভার ভালো তো আজকে আমি এমনিও খাবো না। খাওয়ার না খাও 30 টাকা দিয়ে যাবা। কিসের 30 টাকা? রেগুলেটরে তুমি দিয়ে দাও না। আমি দিও না। কেন এরকম করছো? আমার কাছে পয়সা নেই। আমার পয়সা আজকে আমি এমনিও খাবো না। খাওয়ার না খাও 30 টাকা দিয়ে যাবা। কিসের 30 টাকা? রেগুলেটরে তুমি দিয়ে দাও না। আমি দিও না। কেন এরকম করছো? আমার কাছে পয়সা নেই। আর লাগবে না, আর লাগবে না, আর লাগবে না। মোটু আর লাগবে না, আর লাগবে না। নুন দাও, ওই নুন না, হলুদ দাও। বাড়াগুলো এইগুলো ফেলতে ইচ্ছে করে না তোমার? ভালো মাল কিন্তু কালার কি জিরে গুঁড়ো কি কালার? তাই বলো? আমি বলো হলুদ বড়া পেলিয়ে লঙ্কার গুঁড়োর মতো হয়ে গেছে কেন? এই তুমি আমাকে মশলা কিনে দিও তো, কৌটি দুটো আমার কাছে পড়ে আছে। বলো এটা কি নষ্ট হয়ে গেছে? বলো না এটা কি? বলো না। এটা তো এটা কি গো? না না, এটা হলো ইয়ে বেসন, এইটা হলো কর্নফ্লাওয়ার। ঠিক আছে ঠিক আছে। খাওয়ার সোডাটা ওর মধ্যে আছে, বুঝতে হবে। খোলো তো খাবার সোডাটা নিয়ে। দেখো অল্প একটু সরু সাদা। হ্যাঁ কোথায় আছে দেখো, ওইটার মধ্যে না, সাইডে বাইডে কোথাও একটা আছে। चंद्रमा को देखकर कमल खिलता है। नो कमेंट। आपकी टीम को निजे ही बोली जाने आगे के साथ ও কি হয়েছে? भारत के टॉप 3 गेंदबाज इस वक्त अपने 10 विकेट के नाम নামা নামা Yes, of course. It's the Celesta. You can bet on it, my friend. এটা তো বড় মাংস ছিল। लिटिल दास ने लगभग वो मैच जिता ही दिया था। अंत में बारिश के चलते 5 रन से इस जीता भारत DLS चलते, लेकिन वहाँ पे सही स्वाद के बिना जिंदगी गाड़ी कैसे चली गई? अभी इतनी गंभीर चर्चा इंडियन के लिए की है। आप तो किसी डिपेंडेंट हो सर जी, आप ही बताओ सबसे चंगा इंडियन प्रयास करिए, लेकिन सही मायने में 2 टाइटल कंटेंडर की बिना जो है उसके पट्टे में आप गेम नहीं करना चाहिए। पट्टे में आता है इनका जो एक्शन है ना, वो इनको अलग बनाता है। वो एक्शन में वो आम स्पीड से समझ नहीं आ रहा है कि गेम किस पेस से आती है। हरी विकेटों पे अगर ওই কান্না तो वाकई उसका जोशो खरोश है।
और वाकई प्याज दाओ प्याज Yes, then of course. It's the MRF Cedric Extra. You can bet on it.